ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଏଠିକା ଜନସାଧାରଣ ସରଳ ଭଦ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଯେ କାମ କରି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଏଠି 82 ରୁ 90 ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ ତକ ହେଇଛି କେବଳ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏ 10-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପଚାରିଲି 30 ଏକର ଜମି ତାର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ବୋଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଜମି ନା ପାଣି ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ମାତ୍ର 2 ଏକର ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଜଳସେଚନ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଗୋଲାପ ଗାର୍ଡେନ କରିଥିଲା ଜାନିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା ସେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ ନାହିଁ ଏରୋଡ୍ରୋମ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ डिग्री कॉलेज पीजी नाही एठी मेडिकल कॉलेज नाही ये गोटे धुआ बाण मारैछंती आमे करि दैछु इलेक्शन बासी काढिबु ना मारिबु ओए सामने फुटानी मारुछ धपौछ ये लोक मान को आजा थल कोठी 1.5 वर्ष तम सरकार मोहन कलानी कोन करछ तमे कोन करिछ ठेई किछि करिछ ए डाक्तरखाना भक्तदास डाक्तरखाना करी डाक्तर नाथि प्रिंसिपाल नाथि हेडमास्टर नाथि शिक्षक नाथि कलेक्टेट स्टाफ नाथि केही एपट को आसु नाथि गोटे धपौछ तमे। तेणु घासीराम माझी की लोके फाइनाल करछंती आमे गुजरात लोक दबुनी पद्मपुर लोक दबुनी आमरी वो को दबु ए माटी रे जन्म घासीराम माझी के जीते से नवीन बाबू गन मोदी गन नवीन बाबू टाइम जाइछि तेणुक से धरा बरा आणिक पद्मपुर ठिया कर गोटे झील को एठी गोटे पुओ कही नथे तमें आणुच साड़ू सी सेमती किए एठी कौन कही नथिले तमें गुजरात रू आणुच आउ लोक नआपड़ा कही ना युवक ना महिला ना कही ना। तेणु कांग्रेस ठीक कैंडिडेट देती भक्तदास को धन्यवाद राहुल गांधी के घासीराम बाबू को समस्ते आनंद उल्लास रे आखि बुझिकी हाथ को भोट दे जीते।